Ini mong itira mali ni siya. So ang sikretong tira busal kare. May sikretong tira. So asa man ka? Siyempre mudong jud are. Okay, asa man ka? Og di ka mudongan dama ko nga. Ari ka? Ari ka. Pag ana nimo, dama ko sa Jess. So mapugos man ka kay kung kare iliyok nimo og kare, madusan man ka. So mapugos kag pagkaon. Kaon. Kare. So ang saktong tira busal dara kana. Muna saktong tira. Pananglitan busal mudong ka pananglitan lang. Kung mudong ka na, tira na kana ana. Pagkaon nimo, di ka kadama. Di ko kadama. So pananglitan na pud kung ipakaon nimo busal, so mahugag usa tulo. Sa tulong. Kung ari pud ka usa tulo gyapon. So siyempre ari ka mo tira. Diba? Ana do na kay Na. ana. Na. Okay. Pag ana nimo tira busal dara sikreto. Na, ano sikreto? Onya, siguroon. Kung mudama ka rin tunga busal, dama po ari po kare. Depende. Kung budong po ka Balik ko dara. balik po ko. Kaon. Kaon, di ba? Pananglitan, musabay siya busal. Pananglitan, musabay siya. Magapan. Dama ang imong kaon. Kay para pagbalik niya, pilde. Pilde jud ay busal. Pilde.